po. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. May papakitain ko kami ibon. Ayan po si Atlas, si Maya at si Mayo. Nakita po kasi namin. Nakita po namin kasi si Maya at si Mayo kahapon. Na doon sa bell namin. Ayun. Yan guys. Pakita ko sa inyo guys. Wala pa guys. Wala pa. At ito na guys. Yan guys. Wala pa guys. Kunin ko muna si Atlas. Kunin mo. Yan guys. Si Atlas guys. Wala pa guys. Atlas ko ba? Guys. Yan po yung plaitik ng ibon. Yan pa nga, may magi pa dyan guys. Yan. Ito guys, yung ang dalawa kong ibon. Saan na yun? Ito guys, yan guys oh. Kita nyo yan guys. Yan guys. Yan po si Mayo guys. Yan guys, oh yun. So guys, hindi kasi makita guys. Yan guys, oh yun. Yan guys, yan. Yan po. Bablog po ako. Kasama ko po itong dalawa na to. Yung first time ko lang po mag-vlog at saka mag-vlog ako bukas. Okay, bye-bye. Thanks for watching.